tapos yung iba, sir. Yung ginawa nila kanina, wala na. Yung ginawa sa kanila. Sir, oh? Sir, may tali dyan, sir, ha? Ibaba nyo na lang sa isang kamay nyo. Ay, sige po. May tali ha, may tali, tali. Okay. Sabi imong ko telepon. Imong telepon. Ayun. Tili. Iba din. Itutulak siya sa pababa. Okay na? Okay, sabi na lang. Forward put. Yeah. Yan. Sabi kasi ganun lang, di na tayo Sige, wait lamang ha. Palabas na siya. Wait, sige. Muntik na nagasgasan yung bato. Close your eyes. Open your mouth. Okay. We have a refrigerator here. Hindi mainit. Wait lang. I-circle lang natin. Yeah, circle. Sir, gara mo na ang GoPro niyo, sir. Oh, GoPro. Wait na. Eh, ilagay ko sa kanya yung sink. Sige. Isa pa. Okay, put your feet in. Ay, hindi na lang, sir. Ano lang kayo, sir? Sa gitna na lang. Yung hawak kamay na lang kayo. Okay. Yun talaga. Sige. Ano na kayo, ma'am? Release na po kayo dyan, ma'am. Release na.